Om Shri Sadgurubhyo Namah. Happy Guru Purnima. Guru Purnima is celebrated to honor the spiritual and academic teachers. We express our gratitude for their guidance from ignorance to wisdom. We also celebrate the birth of sage Veda Vyasa, the maker of the Vedas. It also marks Lord Shiva's first teachings to the Saptarshis. And we also honor the sacred Guru Dattatreya on this day as he is the Adi or the first Guru. We will be worshipping in this video Lord Dattatreya, Jagadguru Shri Adi Shankara Bhagavat Pujya Padacharya, Jagannmata Sharadamba, and Jagadguru Shri Bharti Tirth Mahaswami Ji and Adi Yogi. I will be performing a small aarti to all our gurus. शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्